मुशरिकीन अल्लाह के जो ये नाम है अर्रहमान इससे वाकिफ तो थे, लेकिन ये अर्रहमान बहुत ज्यादा इनके यहाँ मशहूर नहीं था, ये नाम इतना मारूफ नहीं था। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उसको पुकारते तो रहमान कहकर भी पुकारते थे, तो ये एतराज करते थे कि मर रहमान, ये रहमान क्या होता है, ये रहमान कौन है। तो अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान के नाम से पूरी सूरत ही नाजिल कर दी, जिसकी इब्तिदा ही अर्रहमान अल्लमल कुरान से अल्लाह ताला ने फरमाई है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि रहमान ही है जिसने कुरान सिखाया, लोगों को बयान सिखाया। और इस सूरत में बार बार अल्लाह ताला ने जिनों को भी और इंसानों को भी मुखातब करके कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपनी रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कई नेमतों का जिक्र है इस सूरत में, कई नेमतों का जिक्र, और बार बार अल्लाह ने फरमाया कि किन किन नेमतों के तुम झुटलाओगे, अल्लाह के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, इस कायनात में जो है सबको फना होना है, सब खत्म हो जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत के इनामात, बागात, चश्मों का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, और फिर आपसे अल्लाह ताला ने इन नेमतों के जिक्र करने के बाद जहन्नम का भी ऊपर जिक्र किया, और फिर अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह का एहसान है कि पहले ही अल्लाह ने जन्नत के बारे में बता दिया, जहन्नम के बारे में बता दिया, तो जो अक्लमंद होगा वो उसे फॉलो करेगा, जो बेवकूफ होगा वो उसकी मुखालफत करेगा। सूरतुल वाक़िआ की इब्तिदा होती है, वाक़िआ चूंकि स्टार्ट ही होती है सूरत इज़ा वक़अतिल वाक़िआ से, वाक़िआ से मुराद यहाँ क़यामत है कि जब क़यामत कायम हो जाएगी और क़यामत के वाक़े होने में कोई शक व शुबा नहीं है। और खाफ़िज़तुर राफ़िआ, ये क़यामत ऐसी होगी जो कुफ़ार को झुका के रख देगी और जो मोमिनीन होंगे उनको बुलंद कर देगी, उन्हें ऊंचा मकाम अता करेगी। तो इसमें फिर इंसानों की तीन जमातों का जिक्र है, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, के इंसान क़यामत के दिन तीन हिस्सों में होंगे, तीन जमातों में होंगे। एक जमात तो वो आला दर्जे के मोमिनीन की होगी जिन्होंने बहुत नेक अमाल किए होंगे, उनके अकायद भी दुरुस्त होंगे, अल्लाह के मुक़र्रबीन होंगे। दूसरी जमात वो आम मुसलमानों की होगी जो जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, वो भी खुश नसीब होंगे। तीसरी जमात उन गुनाहगारों की और मुशरिकीन कुफ्फार की होगी जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और वो हसरत और नदामत में मुब्तला होंगे। फिर अहले जन्नत के लिए नेमतों का जिक्र है कि उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम, बागात मिलेंगे, ऊंची ऊंची नशिस्तों में वो बैठे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन पाक शराब अता फरमाएगा, और फल होंगे, परिंदों का गोश्त उन्हें दिया जाएगा, हूरें ईन अता की जाएंगी। इसके बरखिलाफ अस्हाबुश शिमाल का जिक्र है, यानी जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, यानी वो जहन्नमी होंगे, उनके लिए जो मुख्तलिफ अजाबों का उन्हें सामना करना होगा, गर्म लू का, खौलता हुआ पानी और धुआं वगैरह का। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। और ज़क़ूम का जो दरख्त है उसे भी उन्हें खाना होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चार अजीम नेमतों का जिक्र किया। अफ़रअय्तुम मा तुमनून, सबसे पहले इंसानी तख्लीक का जिक्र किया कि ये बताओ जो नुतफा तुम्हारा है जिससे तुम पैदा होते हो, उस नुतफे को तुमने पैदा किया, हमने पैदा किया। फिर उस खेती के मुताल्लिक बताओ जिस खेती को तुम बोते हो उसे उगाता कौन है, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। फिर पानी का जिक्र किया कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से उतारता कौन है, हम उतारते हैं। और फिर अल्लाह ने आग की नेमत का जिक्र किया कि जो आग तुम जलाते हो उसका दरख्त तुम उगाते हो या हम उगा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की सदाकत का जिक्र किया कि लौह महफूज में यह कुरान करीम दर्ज है और बगैर किसी कमी बेशी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बजरिया वही ये किताब नाजिल की गई है, और इसे बगैर तहारत हासिल किए कोई छूता नहीं। तो इसका उसके बाद फिर मुनकिरीन बादल मौत का जिक्र है, जो दोबारा जिंदा होने पर इनकार करते हैं। उनसे कहा गया कि भाई एक शख्स जो तुम्हारे सामने मर रहा होता है उसकी रूह हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम चाहते भी हो कि वो बच जाए, तो क्या तुम उसकी रूह को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, वो तुम्हारे सामने मर जाता है, तुम्हारे इख्तियार में ये चीज नहीं होती। तो अल्लाह ताला इस पर कादिर है, वो ज़ात जो तुम्हें मौत दे रहा है उस पर कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे। उसके बाद सूरतुल हदीद की इब्तिदा होती है। हदीद लोहे को कहते हैं, चूंकि इस सूरत में लोहे का जिक्र है जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हदीद है। अल्लाह के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। अव्वल का क्या मतलब है कि अल्लाह अव्वल हकीकी है, उससे पहले यानी उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है अल्लाह की, उससे पहले कोई चीज नहीं थी। और आखिर हकीकी है, यानी अल्लाह की कोई एंडिंग नहीं है, उसकी कोई इंतहा भी नहीं है, यानी उसके बाद भी कोई चीज बाकी नहीं रहने वाली, यानी सारी चीजें फना हो जाएंगी, अल्लाह ही बाकी रहेगा। अल्लाह जाहिर भी है, यानी उसके वजूद और उसके कुदरत की तमाम निशानियां पूरी कायनात में फैली हुई, उन निशानियों के जरिए हम समझ सकते हैं कि अल्लाह मौजूद है, इस एतबार से अल्लाह जाहिर है। और अल्लाह बातिन भी है, यानी इस दुनिया में हम अपनी जाहिरी जो हमारी आंखें हैं उन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकते, इसलिए
اس لیے اللہ باطن بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے, یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے, تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے آیت نمبر 10 میں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا, وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا. لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے, لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم, کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا, جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا, اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا. مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو, تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو. تو ان کا انجام جو ہے ظاہر جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ, کتب کے ساتھ ترازو دے کر بھیجا. مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں. اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے. رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے, اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی, یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے, دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے, شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا, اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے, اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر, دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے, شادی بھی کر کے, بچے بھی ہوں, بیویاں بھی ہوں, شوہر بھی ہوں, اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائے اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے, اسے اللہ نے نہیں سکھایا. کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے, یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے, یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے, کم ہو جائے, تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے, چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے. تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس, تین کلاس نہیں لے سکتے. ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے, اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو مزید ریسرچ کرے, تحقیق کرے. بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں, ٹھیک ہے. انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا, ایک قانون ہے کوزیلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ. اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں, یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں. کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے, ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے, ہمارا ظاہری کاز کون ہے, وہ ہمارے والدین ہے. ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہے. تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں. اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. ہمارے والدین ہیں, اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا, لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے. ہم افیکٹ ہیں, اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے, ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں. اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے, اس کا کاز سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں. پھر ان کا سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कॉज और सबब कौन है? वो जो सबब है हम उसे कहते हैं वो सबब अव्वल, यानी द फर्स्ट कॉज, और हम उसी फर्स्ट कॉज को खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। तो ये पूरी दुनिया, ये जो कायनात है, इसका जो सबब है, वो कॉज है, फर्स्ट कॉज है, वो खुदा है। अच्छा, अब आप जब ये बात करेंगे तो मुल्हिद की जानिब से ये बात आएगी और ये एतराज होगा कि भाई ठीक है, अगर हम इस लॉ को तस्लीम करें, अगर क्या, वो तो सभी करते हैं, अगर कोई इंसान कह दे कि हम कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को नहीं मानते तो साइंस की दुनिया में उसे पागल समझा जाएगा, बेवकूफ समझा जाएगा। वो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, और या फिर एथिस्ट हो, मुल्हिद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इस लॉ को सब मानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाले लॉ को। ये कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ पर वो मुल्हिद एतराज क्या करता है? वो ये एतराज करेगा कि भाई ठीक है, जब हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज है, हर मुसब्बब का कोई ना कोई सबब है, हर मालूम की कोई ना कोई इल्लत है, तो फिर ये बताओ कि फिर खुदा का सबब क्या है? फिर खुदा का वजूद कहाँ से आया? खुदा को किसने बनाया? खुदा का सबब क्या है? चीज का एक आप ही ने कहा कि हर चीज का एक सबब है, तो फिर खुदा का सबब कहाँ है, क्या है? ठीक है, तो अब इसका जवाब सुन लें आप। इसका जवाब ये है कि ये जो कॉज़ैलिटी का लॉ है, ये फिजिक्स का एक लॉ है। कॉज एंड इफेक्ट, इल्लत व मालूल, सबब व मुसब्बब का जो ये लॉ है, ये कानून है, ये फिजिक्स का एक कानून है, फिजिक्स का एक लॉ है। और फिजिक्स का मौजू क्या है? फिजिक्स का मौजू ये कायनात है। फिजिक्स का मौजू कायनात की लिमिटेशन है। लिहाजा इस कायनात की लिमिटेशन के अंदर जो भी जात होगी वो इस कानून और इस लॉ की पाबंद होगी। लेकिन जब हम खुदा की बात करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करते हैं, तो हमारा ये अकीदा है कि हमारा रब तमाम लिमिटेशंस और तमाम जमानो मकान से पाक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कायनात की लिमिटेशन के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्लाह इस कायनात की लिमिटेशन के बाहर है। लिहाजा अल्लाह इस कायनात की लिमिटेशन का पाबंद होता अगर, तब तो हम ये कह सकते थे कि भाई हाँ, खुदा का भी कोई ना कोई सबब होना चाहिए। लेकिन चूंकि खुदा कायनात की लिमिटेशंस का पाबंद नहीं है, वो हर जमाने और हर जगह से पाक है, उसे किसी जमाने और ये जगह की जरूरत नहीं है, वो इन चीजों से पाक है, वो किसी भी लिमिटेशन से पाक है। लिहाजा फिजिक्स का ये लॉ खुदा पर मुंतबिक नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स का जो ये लॉ है, इसका मौजू क्या है? वो ये कायनात है और कायनात की लिमिटेशन में जो कुछ भी है। बहरहाल इसको आप दूसरे अंदाज में इस तरह और समझ सकते हैं कि खुदा के मुताल्लिक ये सवाल करना क्यों गलत है कि खुदा को किसने बनाया। इतना अगर वो इधर तक आप ले आए उसको, वो ये तो मानेगा कि चलो बिलफर्ज मान ले कि खुदा है, तो फिर खुदा को किसने बनाया। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट का मसला हर एक पर मुंतबिक किया जाए तो फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। खुदा को अगर किसी ने बनाया तो किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो फिजिक्स का लॉ है, इसका मौजू ये कायनात है और कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं उन चीजों पर इन उसूल का मुंतबिक होता है। और वो कायनात के अंदर जिन चीजें हैं वो जाहिर है कायनात की लिमिटेशंस की पाबंद है, उस लिमिटेशंस के अंदर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मान और मकान से और तमाम लिमिटेशन से पाक है। तो फिजिक्स का लॉ खुदा पर मुंतबिक करना ये दुरुस्त नहीं है। अब इसको दूसरे अंदाज में किस तरह समझे? अब आप इस तरह समझे कि फिजिक्स का ही एक कानून है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के मुख्तलिफ लॉज हैं। उसका जो दूसरा कानून है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका मफहूम ये है, उसका खुलासा ये है, उसमें जो बात बताई गई है इसे भी कोई इनकार नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को कोई इनकार नहीं कर सकता, सब तस्लीम करते हैं, हम भी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में ये बात बताई गई है कि ये जो कायनात है और इस कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, जितने मैटर्स हैं, जितने मादे हैं, वो सब खराबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पूरी कायनात के लिए इतनी हीट या इतनी एनर्जी मौजूद नहीं होगी कि ये कायनात इसी तरह चल सके। लिहाजा कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी और इसी को बिग फ्रीज कहते हैं। वो क्या कहते हैं? बिग फ्रीज, कि उस वक्त कायनात खत्म हो जाएगी, क्योंकि कायनात को चलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। लिहाजा कायनात और कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, चाहे हम हैं या आप हैं या कोई भी मखलूक, वो खराबी की तरफ बढ़ती जा रही है। इंसान जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वो भी मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी चीज है, वो कितने साल रह ले, खराबी की तरफ वो चीज बढ़ती जा रही है, बोसीदा होती चली जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। तो ये पूरी कायनात का ये एक रूल है। ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है
کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے. اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے. اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو کیا گیا ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا. ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط. لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کو کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے. اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی بھی ابتدا نہیں اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. بہرحال یہ اتنی باتوں کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن بنے گا، وہ مختلف چیزیں آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا. لیکن ایک عاقل انسان جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہو. لیکن جو ضدی ہو، اسٹبن ہو، اور جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو بلکہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر سخت کر دی ہے، مہر لگا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے، نہ حق قبول کر سکتے ہیں. سنیں گے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت، آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں پا. یہ کیوں ہوگا؟ ان کے برے اعمال کی بنیاد پر. بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ نے کائنات کو بنایا، تو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہے. تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً 14 ارب سال پہلے جو ہے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اگر میں صحیح ہوں تو. بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ تو اب اسے سمجھیے. یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہے. اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق ٹائم سے ہے. کس سے ہے؟ ٹائم سے، زمانے سے ہے، ٹائم سے. اور سائنس پروف کر دیا ہے کہ ٹائم کا وجود بھی بگ بینگ کے بعد ہوا. ٹائم کا وجود بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی
तसव्वुर नहीं था, यानी जाहिर सी बात है टाइम का वजूद नहीं था, आपके टाइम का कोई वजूद नहीं था बिग बैंग से पहले, बिग बैंग के बाद टाइम वजूद में आया है। लिहाजा टाइम अल्लाह का की एक मखलूक और अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम से बाहर है, टाइम के अंदर नहीं है। लिहाजा टाइम के अंदर जो ये मखलूकात हैं, हम और आप और दीगर चीजें हैं, उनके मुताल्लिक ये सवाल करना तो दुरुस्त है कि फला शख्स कल क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा है और कल क्या करेगा, ये हमारे लिए दुरुस्त है, क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन है और टाइम की एक इब्तिदा है, टाइम भी एक मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम खुद से पाक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम के लिमिटेशन के अंदर नहीं है। लिहाजा अल्लाह क्या कर रहा था, ये सवाल अल्लाह के मुताल्लिक ही सिरे से ही है। कि मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जिसने सवाल किया था वो हजरत आदम के मुताल्लिक, ये बात भी हमारे यानी लोगों के दरमियान जो मशहूर है वो इस तरह पेश करते हैं कि गोया इस्लाम ये कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद भाई बहन आपस में निकाह किया करते थे। देखें इस बात को, ये मसला असल कहाँ खड़ा होता है। मसला ये होता है कि जब आप शरीयत को शरीयत के उसूल से हटकर समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर किसी हदीस को देख रहे हैं तो आपको उसूल हदीस देखना होगा, अगर तफसीर को देख रहे हैं तो उसूल तफसीर देखना होगा, फिक़्ह को देख रहे हैं तो उसूल फिक़्ह को देखना पड़ेगा। जहां तक जैसा कि आसिम इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि ये हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, तो सीधी सी बात ये है कि इस्लाम हरगिज ये न किताबुल्लाह में न सही अहादीस में, सही रिवायतों में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता कि हजरत आदम के बाद नस्ल किस तरह चली, शादियां किस तरह होती, किस तरह नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इजराइली रिवायतें बाज मिलती है जिसमें इसका जिक्र है, जो सूरत ये मारूफ है, ये इजराइली रिवायतों में इसका जिक्र मिलता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इजराइली रिवायतों की शरीयत में क्या हैसियत है, इजराइली रिवायतों को हम कबूल करते हैं नहीं करते हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पर करते हैं, हम ये बताएंगे। सिंपल सी बात है, इजराइली रिवायत के मुताल्लिक जो उलमा का जिस बात पर इत्तेफाक है वो यही है कि इजराइली रिवायतों से वो बातें जो हमारी यानी शरीयत के अहकामात के तायीद में हो और शरीयत के अहकामात उन रिवायतों की तायीद करते हैं, तो फिर हम उन रिवायतों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारी शरीयत वही कह रही है, किताबुल्लाह वही कह रही है, अल्लाह के नबी की सही हदीस वही कह रही है। दूसरी सूरत यह है कि भाई बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी शरीयत में बता दिया गया कि फला चीज ऐसे होगी और उसमें कहा जा रहा है उसके ऑपोजिट कहा जा रहा है। तो जब मसला ऑपोजिट का आएगा तो उस जगह पे हम इजराइली रिवायत को तर्क करेंगे, क्योंकि असल हमारे लिए हुज्जत किताबुल्लाह और सुन्नत है। तीसरी सूरत ये होती है कि इजराइली रिवायतों में कोई ऐसी यानी ऐसी बात कही जा रही है जिस पर किताबुल्लाह और सही अहादीस खामोश है। मसलन यही, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नस्ल किस तरह चली, क्या भाई बहन का आपस में निकाह होता था नहीं होता था, तो किताबुल्लाह इस पर खामोश है, सही अहादीस इस पर खामोश है। तो ऐसी इस्राइली रिवायतों का क्या हुक्म है, इसमें है कि ला नुकद्दिब व ला नुसद्दिक, हम तवक्कुफ इख्तियार करेंगे, ना हम इसका इनकार करेंगे ना ही हम इसकी तस्दीक करेंगे। तो जब हम किसी चीज का ना इनकार कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं, तो ऐसी चीज को इस्लाम की तरफ हरगिज बराए करम उसूब न करें। हो सकता है, इस बात का कभी इम्कान है कि ऐसा ही हुआ हो कि बहन भाई के दरमियान निकाह हुआ हो, तो फिर वही मसला है जो आसिम साहब ने बताया कि हमारे नजदीक हिल्लत और हुर्मत अल्लाह के अहकामात पर मबनी है, यानी अल्लाह ने जब हुक्म दिया ये जायज है तो जायज है, और जब कहा कि ये नाजायज है तो नाजायज है। तो अगर अल्लाह ने चंद मसलियातों की बुनियाद पर एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको अगर हलाल करार दिया हो, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता लियाजुबिल्लाह वो तो हराम की औलाद थी, वो तो हलाल की औलाद हुई, क्योंकि अल्लाह उसे हलाल कह रहा है वक्ती तौर पे। हाँ, उस वक्त से हटकर अब अगर कोई करता है तो फिर जाहिर उसमें हराम की औलाद पैदा होगी। तो ऐसी चीज जिस पर किताबुल्लाह खामोश है, सही अहादीस खामोश है, और हम ये कोई फैसला नहीं लेते, तवक्कुफ इख्तियार करते हैं, तो आप ये कहकर नहीं इसे प्रमोट कर सकते, लोगों को बता सकते कि इस्लाम कहता है कि ऐसा हो। हम ये कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहते 100% ऐसा ही हुआ है। और इसकी एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि भाई अगर इस्लाम ये इसमें कुरान खामोश क्यों है, सही हदीस इसमें खामोश क्यों है, खामोश नहीं रहना चाहिए था, क्यों खामोश नहीं रहना चाहिए था, इसे खामोश क्यों है इस्लाम, इसे भी समझ ली। उसकी वजह सिंपल सी वजह ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जो है यानी वो हजरत आदम के बाद नस्ल किस तरह चली, उसका इल्म हासिल करने से नजात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नजात तो ईमान और अमाल सालिहा की बुनियाद पे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में आपस में निकाह हुआ था या नहीं हुआ। तो इस्लाम कुरान जो है हिदायत की किताब है, अंबिया को भेजा गया आखिरत की जिंदगी को किस तरह हमें दुरुस्त बनाना है, उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में कैसे नाफिज करें, यानी जो अमली चीजें हैं उनसे कुरान का और हदीस का ताल्लुक है। इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि कुरान ये बताता कि हजरत आदम के बाद नस्ल किस तरह चली।